في أحسن صحة وعافية. بغينا نكملو لو كور ديال لو موديل EGQ2 la communication française pour le niveau qualification واللي مهتم مرحبا. Pour les règles de formation du genre de l'adjectif qualificatif يعني كيفاش كنفورميو لو جون ديال l'adjectif suivant le nom concerné الاسم اللي تابع ليه. l'adjectif qualificatif est variable يعني اسم أو كلمة متغيرة qui s'ajoute هو net يتبع منعوته voilà qui s'ajoute au nom pour indiquer la qualité de l'être ou de la chose que ce nom désigne. Le genre, règle générale بطبيعة الحال فاش كيكون عندي masculin féminin كنزيدو le e مفهومة هادي ياك غير هو بعض المرات les adjectifs déjà terminés par un يعني النعوت les adjectifs اللي déjà فيهم e في الآخر بحال maigre un homme maigre يعني رجل ضعيف البنية رجل ضعيف امرأة ضعيفة maigre يعني ضعيف الجسم ديالو هاد maigre خدامين الماسكولين وخدامين الفيمينين. L'addition de cette E muet ne va pas, dans certains cas, sans modification de la terminaison. بعض المرات ميمكننيش نزيدو داك E إلا مبدلناش لا terminaison. لا terminaison هو الأواخر ديال هاداك لي زادجيكتيف بحال هاد النوع هذا بحال جونتي. Les adjectifs terminés par S redoublent au féminin la consonne finale L, N, T, S avant de prendre E muet. Par exemple, يعني كيتبدل داك الآخر ديالهم سواء كندوبلو دوك N وداك الشي ولا N. شوفو بحالاش فوالا هاد لو طابلو كيعطينا دي زيكزومبل. ماسكولين كنقولو cruel قاسي cruel إلا بغينا نردو هاد النعت هاد l'adjectif féminin كندوبلو لو ال عاد كنزيدو او باغاي بحالكم gentil gentille nul nul païenne bon bonne كندوبلو هداك لو ان. muette إلا كاين عندنا تي صوت paysanne grasse métisse épaisse. إلا رديتو البال هاد لي زادجيكتيف اللي يمكن تاعو هاد لي تيرمينيزون هادو باش ردوهم فيميناه كندوبلو عاد كنزيدو لو او. عقلو مزيان على هاد لو طابلو وكنفضل انه تكتبوه في الكور ديالكم في لابارتي المخصصة للكور سامارش فوالا. لي زيكسيبسيون بطبيعة الحال كل قاعدة عندها الاستثناءات ديالها. بحال complet incomplet replet concret discret au secret disette quiète inquiète prennent un accent grave un accent grave sur le E sur le E et font complète complet masculin complète féminin. نديرو accent grave sur
لو او وكنزيدو او ديال فيمينا هما كندوبلوش تي. ان بيرسون بيرسون بيرسان. سي بون. بيغو ديفو فالو مونجو نابو ايديو فون او فيمينا بيغوت ديفوت فالوت ايديوت. مكتطبقش في ديك القاعدة ديال انه كندوبل، لحقاش كاينين دي مو كذا دي مو هكا، هادو دابا مكتطبقش فيهم القاعدة. ان غا كلو اكلو نيا كيفون غاس كلو éclose, nièce, année, nièce, nièce. Frais qui fait fraîche. بحال دابا هذا واحد النوع آخر ديال لي مو ولا ديال لي زادجيكتيف إلا بغينا نديرو ليهم فيمينان كيتبدل بزاف. فخي كتولي فيمينان فريش. تيغ تيغس. عبسو اوكي. qui font au féminin absoute, dissoute. Tous les adjectifs en AIN, AIS, OIS marquant la nationalité. Ok? يعني الجنسية marocain, danois, etc. qui font marocaine, danoise. يعني كاين اللي كيديروا لا ناسيوناليتي كيتحولوا من ماسكولين لفيمينين بحال هاد الشكل هذا. Les adjectifs اللي فيهم ER, IER prennent au féminin un accent grave sur le E qui précède le R. Étranger, أجنبي, étrangère, أجنبية. Fier, fier. كنديرو واحد l'accent grave sur le E. وكنزيدو أو ديال الفيمينين بطبيعة الحال. هادو قواعد ديال اللغة الفرنسية. لي زادجيكتيف اللي فيهم سي كيتبدل من إلا بغينا الفيمينين كنحولو داك لي تيرمينيزون كولون أو أو بحال هكا. بيبليك عام عامة بيبليك كتولي فيمينين بحال هكا. تورك تورك. كادوك كادوك. ها الماسكولين ها الفيمينين. غريك مثلا غريك يعني يوناني. ان غريك ان نوم غريك اون فام غريك. الفيمينين ديالها كنخليو السي ماشي بحال هنايا حيدنا السي، لا هنايا كنخليو السي وكنزيدو ديك كولون او او. سيك ماسكولين، الفيمينين ديالو هو ساش. كنظن هادي راه معروفة عندكم. Les adjectifs terminés par un C muet. muet يعني لا يقرأ كيتحول ل CHE. بلون ما كنقولوش هنايا بلونك، كنقولو بلون. بلون بلونش. فرون صريح فرانش. سي بون. Les adjectifs terminés par un G. كاينة جي ديال جولي وهادي ديال الجولف جي. كاين فرق في النطق ديالهم الله يرضي عليكم. G change en GUE. Long, long, longue. طويل طويلة. Les adjectifs terminés par F كيولي VE. bref مختصر مختصرة brève. vif vive. veuf أرمل veuve أرملة. شفتو كيفاش كنديرو هادا. Les adjectifs terminés par un X كيتحول ل SE. heureux سعيد heureuse.
سائدة. جالو يعني يغار، بالنسبة للرجل رجل يغار. جالو امرأة تغار. جالوز. سي بون. لي زيكسيبسيون يعني دائما الاستثناءات، هادو القواعد هادو الاستثناءات. ان فو et roux, faux, fausse, roux, rousse. D'où change sa consonne finale en CE. D'où pour masculin, douce, ياك douce pour féminin. Vieux, un homme vieux, رجل عجوز. امرأة عجوزة vieille, une femme vieille. Voilà. Les adjectifs en EUR. Change en EUSE. heure. Menteur. يعني رجل يكذب. رجل كاذب. امرأة تكذب أو كاذبة. menteuse. trompeur. رجل يعني خائن ولا لا. trompeur. trompeuse. une femme trompeuse. voleur سارق. سارقة. voleuse. هذه القاعدة. ولكن كاين عندنا دي زيكسيبسيون بحال ميور. ما كنقولوش ميوز بحال هنا لا، كنقولو ميور كنزيدو او. انتيريور يعني سابق. انتيريور بوستيريور. بوستيريور. ultérieur يعني فيما بعد. ultérieur. extérieur خارجي. خارجية. extérieur. لا مينيستير ياك ولا هذيك وزارة الخارجية. intérieur. intérieur. supérieur masculin كنزيدو inférieur كذا. majeur يعني كي ماجوري حاجة كبيرة جدا. كنقولو ان بروبليم ماجور يعني واحد البروبليم اللي هو كبير جدا. mineur. mineur نزيدوه او إلا بغينا نديرو لو féminin ديالها. certains adjectifs en TEUR souvent employés comme nom qui change. heure triste. بحال دابا acteur actrice. conducteur conductrice. C'est bon. vengeur fait vengeresse. pêcheur pécheresse. pêcheur صياد صيادة pécheresse. enchanteur enchanteresse. C'est bon. vainqueur يعني منتصر منتصرة. ok. un peuple vainqueur. une nation victorieuse. كاين واحد اختلاف ياك بحال قلبنا الكلمة كاملة. vainqueur victorieuse كنقولوش vainqueuse ولا. les adjectifs terminés par ou forment leur féminin en elle. بحال beau كنقولو une femme belle. fou أحمق أو مجنون كنقولو folle. وخلاص les exceptions. flou كاين عندي flou ياك. flou 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 يعني ما بينش مزيان. هندو هندو. أندلو أندلوز. سبون. هندو من الهند. أندلو من الأندلس. les adjectifs اللي فيهم جي بحال مثلا aigu ان اكسون aigu هي هادي مثلا اللي هنايا aigu. حاد حاد aigu aigu كنزيدو هاد او avec deux points. les adjectifs. بناء malin béni
ma ligne favori ou là quoi favorite quat كاين واحد هادو عندهم قواعد خاصة كاين بحال هادو drôle ivrogne يعني سكران pauvre sauvage suisse qui sont employés comme nom et comme adjectif comme nom le féminin en S بحال drôlesse suissesse ou comme adjectif reste au masculin une affaire drôle une forêt sauvage c'est bon maître et traître maître أستاذ traître خائن qu'il soit employé comme nom ou comme adjectif مرات nom مرات adjectif نقولوا maître maîtresse ou traître traîtresse devant un nom masculin singulier commençons par une voyelle ou une H muet les adjectifs vieux nouveau faux fond vieil un vieil immeuble un nouvel album un bel endroit. C'est bon? Exercice. Indiquer les adjectifs correspondant au nom suivant et les employer dans une phrase courte. هنايا نسمح لكم أنه تستعينوا بالديكسيونير سواء ويب ولا هذا باش ديروا لي هادو في دي فراز يعني تحاول هادو دير ليهم هادو سوسون دي نون وبغيناكم تجبدوا لي منهم لي زادجيكتيف النوعوت ديالهم سي بون نحاولوا نصحوا هاد الشيء من بعد نعطيكم واحد تقريبا 30 مينوت بحال هكاك ياك وديروا لنا تجبدوا لي لي زادجيكتيف ديال هادو وهادوك لي زادجيكتيف ديالهم ماسكولين نديروا ليهم لو فيمينين ديالهم هذا l'exercice الأول سي بون l'exercice الثاني remplacer le complément de nom par l'adjectif qualificatif correspondant la nature de l'homme la nature de l'homme كنقولوا ياك homme naturel c'est bon homme naturel ou la nature de l'homme كنقولوا la nature humaine la nature humaine pardon la nature humaine لو دو بلوي بغينا هاد دو بلوي تعوضوها بالنات يعني نطلق من هاد الكلمة لا فيبليس دو كور هي لا فيبليس كوربوريل un homme d'esprit un homme spirituel un progrès de géant progrès gigantesque المهم نتوما شوفوا لي هاد الكومبليمون هذا دو نون باش يتحول ان adjectif خدموا لي تاع على هذا faire accompagner l'adjectif d'un nom féminin هادو غديروا لهم الفيمينان ديالهم كنظن هذا هو لو troisième exercice سي بون كاينه لا كوريكسيون غادي نشوفوها ابري ان شاء الله يلا حاولوا تخدموا لي على هاد لي 3 زيكزارسيس الاول الثاني الثالث يلا بما انه كاينين 3 زيكزارسيس غنعطيكم 45 دقيقه يلا اللهم يسر 45 دقيقه دوز ونصحوهم ان شاء الله تعالى dans un autre vidéo شكرا